tuan-tuan. Kenapa kita mesti ambil Imam Ghazali? Kenapa mesti Syekh Junaid Al-Baghdadi? Tak ada ke pemuka lain yang nak kita ambil daripada ahli sunnah? Contoh kita katakan Al-Imam Al-Ghazali dan juga Al-Imam Ibnu Atha'illah As-Sakandari. Kenapa mesti Syekh Junaid Al-Baghdadi? Ada tuan-tuan, dia punya alasan dia, justifikasi yang kuat untuk kita kata mesti bertasawufkan Imam Ghazali atau Imam Junaid Al-Baghdadi. Kedua-dua orang ini adalah orang yang hebat dalam ilmu tasawuf. Cuma penampilan dalam bidang penulisan Al-Imam Al-Ghazali, beliau menulis tasawuf al-muamalah. Tasawuf al-muamalah. Tetapi Al-Imam Junaid Al-Baghdadi menulis tasawuf al-mukasyafah. Ada beza ke? Ada. Tuan-tuan baca Penawar Bagi Hati, tuan-tuan baca satu lagi iaitu Hikam karangan Ibnu Atha'illah syarah daripada Tuku Pulau Manis. Kalau kita bagi satu orang nak baca yang mana? Saya baca dua-dua. Ketika dia membaca kitab Penawar Bagi Hati, dia rasa tenang. Dia baca macam mana nak baikkan akhlak, jaga mulut kita, jaga tangan kita, jaga kaki kita, jaga mulut jangan sakiti hati orang lain. Sehingga Nabi kata amsik lisanak, pegang lidah kamu, jangan sakiti orang lain. Telinga kamu dengar benda-benda yang betul sahaja. Sehingga Bukhari mengatakan, dia kata cukup seorang itu dikatakan sebagai kazib, pendusta. Yang bagaimana? Setiap benda yang dia dengar, dia sampaikan kepada orang sebelum dia tahqiq apakah benar atau tidak perkara tersebut. Itu dikatakan sebagai pendusta. Cukup orang itu berdusta, dia dengar apa, disampaikan terus. Tidak dikaji terlebih dahulu, adakah itu perkara benar atau tidak. Maka Syekh Qadir Al-Mandili, beliau ada menceritakan tentang tasawuf al-muamalah. Itu yang mudah-mudah. Kita tengok tasawuf yang mukasyafat, yang susah, yang sangat mendalam. Apa kata Syekh Junaid Al-Baghdadi? Contoh perkataan Syekh Junaid Al-Baghdadi, ulama sufi yang zahir karamahnya ketika masih kanak-kanak lagi. Guru dia Al-Muhasabi ada menceritakan bagaimana karamahnya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Beliau mengatakan kun anta bila anta. Kun anta bila anta. Jadilah engkau bila anta, dia kata kun anta, jadilah dirimu bila anta tanpa dirimu sendiri. Macam mana kita kata kun anta bila anta? Jadi kita tanpa kita. Ini persoalan di antara zahir dengan hakikat. Sebab itu timbul istilah tasawuf al-mukasyafat. Maka ada batasan dalam membahaskan tentang hakikat, iaitu jangan melampaui sehingga kita melepasi satu batasan yang dilakukan oleh ulama sebagaimana Imam Junaid Al-Baghdadi. Jangan lebih daripada itu. Lebih daripada itu apa dia? Maka kufur pada hukum syariatnya. Sehingga dikatakan ifsya'u sirrir rububiyyati kufrun. Menceritakan satu rahasia ketuhanan itu adalah menjadi kufur. Ini kaedah tasawuf. Artinya apa dia? Melampaui kaedah Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, satu kesalahan yang membawa kepada kufur, maka kufur kalau tidak bertaubat hukumnya bunuh, seperti terjadi kepada Al-Hallaj. Karena yang menjatuhkan hukuman siapa dia? Iaitu ulama ahlul haqiqah, iaitu ulama tasawuf mukasyafan, Syekh Junaid Al-Baghdadi. Karena kaedah ini ifsya'u sirri rububiyyah itu kufrun. Baik, maka maknanya apa dia? Serendah-rendah tasawuf, tasawufnya Imam Ghazali. Setinggi-tinggi tasawuf,
tasawufnya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Jangan melepasi ini. Kalau melepasi itu adalah kawasan larangan yang seandainya ditempuh juga, maka ada hukuman untuk menempuh tempat tersebut. Walaupun ulama kita memang ulama sufi kita, mereka ada kaedah yang tertentu, mereka ada metod yang tertentu. Tidak semudah mengawamkan sesuatu yang tidak boleh diawamkan. Ini kata Imam, kalau tak salah dalam kitab tafsir Al-Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, la tu'alliqu silsilataz zahab fi a'naqil khanazir. Jangan kau gantungkan silsilah, dia kata itu apa? Mata gantai daripada emas di leher seekor babi, di leher babi-babi, khanazir. Jamak khinzir. Kalau babi nampak kasar tuan-tuan, khinzir. Benda sama aja. Jangan gantungkan. Sebab apa dia? Patutkah digantungkan kalung yang seperti itu, harga yang mahal, di leher binatang yang paling hina pada pandangan mata manusia? Tak patut. Maka mahalnya ilmu tasawuf al-mukasyafat, maka tidak boleh semudah itu disebar-sebarkan, diumumkan, dan nanti akan datang apa dia? Fitnah. Fitnah akan datang. Sebab itu ulama kita dahulu banyak mereka berhasil, mereka lebih. Kalau ulama salah ini, mereka akan kata anak datang mengaji boleh, duduk dekat-dekat, nanti dengar dia cicak masuk syurga. Sebab sudah duduk dekat-dekat, rapat-rapat. Cerita yang agak seni. Tetapi punca daripada mana? Daripada mempelajari ilmu tauhid yang mantap. Baik.